हेलो दर्शक बंधु मुझे आपणकर गौरी सर आज शिक्षा सप्ताह षष्ठ दिन तो ये षष्ठ दिन उपलक्षे आमर अच्छी विषय वस्तु इको क्लब एंड न्यूट्रिशन आमर पोषण विषय अच्छी तो चलतु देखा आज पोषण विषय पे मैंने कौन कहते बिलाती आलू मसला अंडा चाउल पियाज सारू गुलाब बुट सोया बड़ी मुढ़ी कदली सब कौन होची तमरो खाउछ हमरो देखो सुषम खाद्य जानछु ना सुषम खाद्य पढ़छु पिला माने सुषम खाद्य जानछु ना रे अरे सुषम खाद्य जानछो कौन सुषम खाद्य तुमको एवं गोटे दिन कहूली तुम क्लास गोटे जाए कौन सुषम खाद्य अरे सब जिनिस आम मिसामिशी कर सामान भाव में खाइबा खाली माछ खाइबा मांस खाइबा आम पनीपरिया बढ़िया चिंता कर खाद्य पोषण पनीपरिया सज खाइबा लवण खाइबा घी खाइबा क्षीर खाइबा दही खाइबा सब तुम कौन हाँ सुषम खाद्य है सब जिनिस भाग माप कर प्रतिदिन दिन कौटा बांटिक खाइबा कौन ए खाद्य गुड़िक चिन्हल है आज है आमर इको क्लब आउ पोषण दिवस पालन कर आज के दिवस षष्ठ दिवस ना नहीं तेणुक बर्तमान आम एनर्जी क्लब जोटा इको क्लब एनर्जी क्लब सार अच्छा पीठ सार तुमको कहे तापर आम किसी वृक्षरोपण करवा वृक्षरोपण कलापर आम कार्यक्रम कर मत मत टिके दिंतु पोषण विषय टिके पे आम जो खाद्य खाऊँ से खाद्य को आम साधारणतः 6 भाग में विभक्त करुचु आमर शरीर खाद्य हूँ निहाती आवश्यक हाँ कि नहीं तेणु आम प्रत्येक दिन किसी ना कि खाद्य खाऊ और प्रत्येक दिन आम सामान खाद्य खाऊना प्रत्येक दिन आम अलग अलग खाद्य खाई था कहीं ना आम अलग अलग खाद्य खाइले आम शरीर को अलग अलग विटामिन मिल तेणुक खाद्य को मुख्यतः 6 भाग में विभक्त कराई कौन कौन तो ये पिलाटी देख करके प्रथम हूँ श्वेत सार पर पुष्टि सार धातु सार स्नेह सार तापर विटामिन तापर हूँ जल तो ये देखा आम श्वेत सार जातीय खाद्य से कौन कौन करके ये देख भात तापर मक्का तापर ये कंदमूल तापर हूँ ये कौन आलू हाँ आलू एटा हूँ अमृतभंडा तापर पुष्टि सार जातीय खाद्य ये क्षीर मांस माछ अंडा तो युड़िक सब पुष्टि सार जातीय खाद्य तापर धातु सार जातीय खाद्य सब सी करके मांस धातु सार जातीय खाद्य हूँ ब्राउन राइस तापर हूँ मांस आउ ब्रेड तापर हूँ स्नेह सार जातीय खाद्य साधारणतः तेल जिनिस गुड़िक प्राय स्नेह सार जातीय खाद्य तेल नड़िया घी इत्यादि आम स्नेह सार पाई क्षीर आम स्नेह सार पाई कहीं क्षीर कौन हुए क्षीर घी हुए हाँ कि नहीं लहुणी दही तापर हूँ विटामिन विटामिन आम पाई साधारणतः फलमूल सब विटामिन पाई कदली तापर विटामिन सी पाई हूँ आमर कमलू तापर विटामिन डी हूँ अंडा विटामिन ई हूँ कौथु अमृतभंडा विटामिन अमृतभंडा विटामिन फूलकोबी तापर हूँ जल जल साधारणतः आम समस्ते खाद्य हजम हाँपाई कौन खाई जल समस्ते पी था ना जल हूँ नितांत आवश्यक आम शरीर तेणुक खाद्य को आम भल भाव खाइबा दरकार और प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार खाद्य निहाती खाइबा आवश्यक ठीक अच्छे तो आज हूँ इको क्लब तेणुक आमर किसी कहे आज इको क्लब माध्यम तुमको आगुरी कहला
ଆଗରୁ ତା ପାଇଁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା କ'ଣ କରିବା ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆମେ ଗଛକୁ ବଢ଼େଇବା ତାର ମୂଳ ସଫା କରିବା ସେଇଥିରେ ପାଣି ଦେବା ଖାଇଲା ପରେ ଯତ୍ନ କରିବା ଆମର ଯେମିତି ଆମ ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଯତ୍ନ ନେବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ବୁଝିଲ ନା ତମେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ଅଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଳୁ କାହିଁ ଖାଇବ ଅଣ୍ଡା କାହିଁ ଖାଇବ କଦଳୀ କାହିଁ ଖାଇବ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ କାହିଁ ଖାଇବ ଏ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସୋୟାବଡ଼ି କାହିଁ ଖାଇବା ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ରଖାହେଇଛି ମୁଢ଼ି କାହିଁ ଖାଇବା ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଯଦି ହେଲା ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆଉ ଏମିତି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବାଙ୍ଗିଣ ଗଛ ହେଇଥାଉଛି ଟମାଟୋ ଗଛ ବି ହେଇଥାଉଛି ନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବାଙ୍ଗିଣ ଟମାଟୋ ଆଳୁ କୋବି ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ ଆମେ ଫଳେଇ ପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି କ୍ଲବ୍ ଅଛି ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ଅଛି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ନିଜର ପୋଷଣକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା ଏବଂ ତାହାର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ ପୋଷଣକୁ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗଠନ ପ୍ରକାରରେ ଛଅ ଭାଗରେ କରାଯାଏ ଶ୍ୱେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଧାତୁସାର ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜଳ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଯଥା ରୁଟି ଭାତ ଆଳୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଟର ଥାଏ ଫଳରସରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଚିନି ଗୁଣରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଥାଏ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଯଥା ମାଂସ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ପିତ୍ତକ ଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ ଲହୁଣୀ ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ ଧାତୁସାରରେ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ ଜଳ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେହରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ଆମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ପୋଷକକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ତାଳି ମାର ସମସ୍ତେ ହେଇଠି କହୁଛୁ ଏ ଝିଅଟା ସେ କ'ଣ ଲୁଚିକି ଅଛ କହିବାକୁ ତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆସିକି କହ 5ଟାରେ କହିକି ଯିବ ଆସୁନ ରେ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରାମରୁ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ନେହସାର କ'ଣ ଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ ପୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୋଷଣ କେତେ ଭାରି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୁଢ଼ି ଆସି ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲାଣି ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଢ଼ି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୋଷଣ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୋଦାବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଦୋଦାବାବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚଣା ଆଉ ମୁଢ଼ି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି
ମଝିରେ କଣ ଲାଇନ୍ କର ରେ ମଝିରେ କଣ ଲାଇନ୍ କର ମଝିରେ କଣ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହଁ ସେତିକି ତ ଯା ସେକେଣ୍ଡ ଯାରେ ସେଟାକୁ ସଫା କରୁ ଯା ପୁରା ସେଟା ଘାସ ଯା କାଢ଼େ ସେକେଣ୍ଡ ଯା ପୋଷଣର ଯାହାକି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୋଟେ ବାହ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ହେଲା ଆଉ